हावराघाटनि सानजा दिग्रुआव मोब्लिब बोगथाबनानै मानै मैदेरनि जिउ खहा। आदार नागिरनानै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनाय मानै मैदेरा कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा दिघारु आरो दिग्लियाथि गामिनि आबाद फोथाराव गायनाय माइखौ जानो फैदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, मोब्लिबारि केबोलाव मोब्लिब बोगथाबजानानै मानैबो मैदेरा जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानजा दिघारु आरो दिग्लियाथि गामिफोरनि फोथाराव हाजोनिफ्राय फैनाय मैदेरफोरा ओनसोलफोराव गावसोरनि जाग्रा आदार नागिरफैबाय थायो। सिगां समफोराव आदार नागिरनानै बे जायगायाव फैनाय हाग्रानि मैदेरनि जाहोनाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरफोरा जरखायै आबाद दैखांनाय बोथोराव फैयो। हाग्रानि मैदेरनि खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय आबादारिफोरा फोथारनि सोरगिदिं मोब्लिबारि थारफोरखौ फोनांजाबनायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरफोरनि दुखुनांथाव बेफोरबायदि जाथाया जादोंमोन। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारखौ खावलायदों बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ होननानै। गाँवर সংযোজী পথৰ কাষতে দুটা বন্য হস্তি আজি মৃত্যু হ'ল। আমি বহু বছৰ আগৰ পৰাই বন্য হস্তিৰ তাণ্ডৱৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ বিভাগীয় বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাকো ইয়াতে হাতীয়ে মাৰিছিলে, গছকি মাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকৰ বন বিভাগক সমগত কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। আমিতো এইখিনি খুব পিছপৰা অঞ্চলৰ মানুহ, ওচৰতে পাহাৰ আছে, খুব সোনকালে হাতী আহি যায় আমাৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে। সেয়েহে আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা এটা আমাক ব্যৱস্থা কৰক বন বিভাগক, কিন্তু কিছু বন বিভাগে অৱহেলা কৰাত আমি কিছুমান দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল। আমি ইলেক্ট্ৰিক কিবাবোৰ কি বুলি কয় এইটো জাটকা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল। আজি বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট লাগি দুটা বন্য হস্তি মৃত্যু হ'ল আৰু বৰ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বেটেৰী কাৰেণ্ট নে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট লগাইছে? আচলতে এইটো কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ তাতে এইটো ৰাইজে কৰা নাই, কোনোবা ব্যক্তিগত হিচাপে কোনোবা কৰিছে নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ। কিন্তু এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, দুখ লাগিছে আৰু স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত তেনেকৈ সমবেত হৈ বন্য হস্তি দুটাৰ তেওঁলোকৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আমি সকলোৱে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ আগতেও কিবা ঘটনা হৈছিল? হয়, আজি তেনেকৈ আগতে আমাৰ ইয়াত বন্য হস্তি বা তেনেকৈ বন্য জন্তু কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু বন্য হস্তি আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলাইছে। আজি কেইমাহমান আগতে এগৰাকী মহিলাক মাৰি পেলালে। খুব তেনেকৈ আৰু দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়াল আছিলে, তেওঁ তেনেকৈ চৰকাৰী সাহাৰ্য পাইছে নাপাইছে নাজানো, এতিয়ালৈকে হয়তো পিছ পৰি আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যোৱা 5 মাহমান মহিলাই আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পুবদিখাৰ গাঁৱৰে বন্য হস্তিয়ে মাৰিছিলে। আৰু অনাগত দিনবোৰত আশা কৰোঁ যাতে চৰকাৰে বন বিভাগে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি দায়িত্ব লয়, আৰু আমি স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি বন্য হস্তি দুটা এনেকৈ এটা ঘটনা হ'ল, তেওঁলোকে যদি অলপ চকু কাণ দিলে হয়, বা বন্য হস্তি আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই বন্য হস্তি আমাৰ ইয়াত তাণ্ডৱ চলায়। আমি তেনেকৈ চৰকাৰক জনাইছোঁ বাৰু, আমাৰ ইয়াতে এইটো অঞ্চলত এনেকৈ এটা ঘটনা হৈ থাকে বুলি সুফল পোৱা নাই। হয়, তে চৰকাৰক হয় ডেইলি এতিয়া ডেইলি আহে, বাৰিষা বুলি তেনেকৈ নহয়। হাতী কেতিয়াবা জাকৰীয়া হাতী আহে, কেতিয়াবা দুটা এটা তেনেকৈ, কেতিয়াবা অকলশৰীয়াও আহে, কেতিয়াবা 10টা 20টা তেনেকৈ জাকৰি আহে। আমি আপোনালোকৰ ধান খাবলৈ আহে। বন্য হস্তি যিহেতু আহিবই ধান খাবলৈ, ওচৰতে পাহাৰখন আছে, দেখিছে আপোনালোকে পাহাৰখন, তেনেকৈ ওলাই আহে খুব সোনকালে। কেতিয়াবা দিনৰ ভাগতো তাণ্ডৱ চলায়, কেতিয়াবা ৰাতিও আহে, কেতিয়াবা বুলি প্ৰায় আহে, ৰাতি আহে আৰু কেতিয়াবা দিনতো আহে। ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকৰ এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাওঁ যে আপোনালোকে এটা উচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে। ধন্যবাদ। That 2 elephants has been died in Dokmaka range due to electric fencing. So I have come from Diffu directly to see what has happened. After coming here, I have found that one male and one female elephant has been died due to electric fencing. This raising of electric fencing is totally illegal. आज ही हाथी मरी से काली मानव मरी हो पारे है ना, इट इज टोटली इलीगल. For this we have already filed FIR to the police. He will take action regarding this. Now যেটো হইছে এতিয়া পোস্টমর্টম হ'ব, পোস্টমর্টম এক্সাক্ট রিজন ওলাই যাব, এক্সাক্ট কি কাৰণে এইটো হৈছে, তাৰ পিছত এইটো গাঁডা খাদি তো দফন কৰিব লাগিব ना। तो ये तो बहुत ब्याह कथा है। तो यहाँ के किसान जो है अपने खेत के संरक्षण के लिए कई दिनों से ये लोग हाथी बहुत ही नष्ट कर रहे हैं। कई दिनों से कई उपकार कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका कोई सफल नहीं, उन लोग को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है फॉरेस्ट की तरफ से। आप लोग कोई यहाँ का जितना भी हाथी जितने भी खेत हैं
लेकिन किसी तरह का एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। अगर आखिर में वो लोग इस तरह का अगर करते हैं तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? एक्चुअल में जो है पास में आपका डोगो का रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। हाथी का जो है हैबिट है, ये जो धान लगाता है इसको धान को अट्रैक्ट होकर वो आता है, ठीक है। आता है उसको आप उसका जो भी हैबिट है उसका आप हाथी का हैबिट चेंज नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जंगल के अंदर बांध के नहीं रख सकता है ना, तो उसका जो नेचर, दूसरा उसका माइग्रेशन होता है, इधर से उधर जाता है, उसका कॉरिडोर होता है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाथी मानू के रास्ते में आ रहा है, ये हाथी तो बहुत पहले से यहाँ आ रहा होगा, हाथी के रास्ते में आदमी आया हुआ है। ये प्रॉब्लम हाथी की वजह से नहीं हो रहा है, ये आदमी की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है ये फेंस या इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि सोलर फेंसिंग जो होता है वो तो जनरली यूज करते हैं, है ना, उससे माइल्ड शॉक लगता है, उससे आदमी भी नहीं मरता है, ये तो हाथी मर गया है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग इसका भी पुलिस में FIR किया गया है और उससे निकल के आएगा कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर एक बाजाज कम्पानीनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार। 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन। लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानीनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा, बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000 3999187 नङाबा 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।